Shoutout guys. Meron akong bubuksan dito. Ito yan. Ito'y binili ko sa shop. Uy, ano ito? Body spray. Body spray po ito. Titingnan natin kung mabango. Ay ano po ito, yung bench body spray. Ayan. Balot na balot ng bubble, ano tawag dito? Bubble bath. Bubble bath. Yan. Ay pala yun. Yan. Uy, bench body spray. Tatlo yan. Oops, may kasama pa. Oh, yun. Roll on. Kaya pala nagkaroon ng insertion. Testingin natin to kung mabango. Ayan. Uy. Ayan. Testingin natin kung mabango. Ayan. Ayan. Okay. Uy. Bango. Yummy. Bango. Ayan po guys, okay. Bench body spray. Yarn. Ito matagal ko na tong ginagamit. Binata pa ako, ginagamit ko na to. Bench body spray. Ayan. Mabango siya, tsaka mura lang. Ang flavor nito ay Atlantis. Atlantis po ang flavor niya. Tatlo siya, mura lang. Mahigit lang 300, pero baka mas mura to kasi may insertion yung anak ko eh. Ito. Ano ito? Roll on yata ito, roll on. Hindi ko alam, may insertion pala. May isiningit. Kaya pala naging 300 plus mahigit. Okay. Yun lang guys. Yan. Bench body spray. Yan. Bye guys. Salamat guys.